So guys, patapit na matapos guys. Islam na. Siya. 7. Yun. Si Bakbak. Dali. Si Nick. Mabali. Nick. Oh. Nick. Mabali. Si Bakbak. Dali. Si Wagas. Jonathan Wagas. Foreman. Engineer. Foreman pa. Engineer pa. Dami kayo. Yan. Kunti na lang guys. Oh. Islabin namin. Ayan guys, kunti na lang to. Dito. Malapit na patapos na. Buhos naman. Puste naman guys. Tapusin namin. Ayan dito tayo guys. Sa baba. Ayan, bakala na namin guys oh. Ayan, pasipa sa baba guys. Nagano. Napuputo ng bakal. Kabenders! Kabenders! Hi guys! Ayan guys. Ayan, magaling stainman namin. Ayan. Ayan, si Jonathan. Foreman pa, engineer pa. Ayan guys, oh. Lagyan na sila. Hanggang dito lang tayo guys. Bye-bye!